पावसा पयलींची कामां पुराय जावपाचे नाव घेनात। हळदोना केबल स्टँड पूल मेंटेनन्स काम अर्दकुटे उरला। कुशीचेच बॅरिकेड्स धोक्याचे परिस्थितीत आसात, जाल्यार कसलेच वेल्डिंग काम केल्ले दिश्टी पडना। ही स्थिती पळोवन थळाव्यांनी खंत उक्तायला। पळयात पुराय बातमी। खोर्जुवेच्या फामाद ब्रिजाक केबल ब्रिज म्हणूनय आमी वळखतात। आयज जर ह्या पुलाची आमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम गंभीर आसा। स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या हस्तुकी ताचे उक्तावण जाल्ले, पूण हो ब्रिज जाल्या उपरांत ताचो मेंटेनन्स कोणीच केल्लो ना। गेल्या फावटी जानेवारी म्हयन्यान ह्या ब्रिजाचे काम चालू आशिल्ले, पूण कांय कडेस हेका कलर मारून तसोच सोडिल्लो आसा आनी आयज जर आमी पोना जर पळयशात जाल्यार हो वयता थंय आमकां कलमेल्लो दिश्टी पडटा। हो येदो व्हडलो ब्रिज आसा, ह्या ब्रिजाचो आयज मेंटेनन्स करपाची गरज आसा। आयज जे ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी ह्या ब्रिजाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवन हो जो ब्रिज आसा हो मेंटेन करपाची गरज आसा। पळोवंक शकता सगळ्यांचे वेल्डिंग तुटलेले बी ना। अरे जेन्ना तेजे वेल्डिंग बीन करिना, मेंटेनन्स काम करिना, डायरेक्ट पेंट मारता। पेंट मारल्या उपरांत मोडल्यार डबल करता आमकां। आनी हे सगळें तुम्ही पळोवंक शकता सगळें सुटलां। एका पयलें वेल्डिंग मारूंक जाय बीन म्हणजे काम आनी पेंट मारता। मेन म्हटल्यार इंजिनियरच तुजो सायडीर येना पळोवपाक ते कितें आनी कितें ना ते। इंजिनियरान पळोवन तेका दाखोवंक जाय कॉन्ट्रॅक्टराक। पळय तुम्ही हे हांगाली थोडी पायपां बीन हेजी पडली सायडीच्यान ओपन जाला पळय, आनी खूब डेंजर हांगा लोकूय थोडे येता पळोवपाक बीन डेंजर आहा। हांव सरकाराकडे मागणी करता की हे बरें लक्ष घालचें आनी हे बेग्यांतले बेगीन करून घेवचें म्हणून काम। खूब सुंदर आहा तेका लागून केन्ना केन्ना हांगा ट्युरिस्ट खुबशे लोक भायले येयले रावता आनी पळोवपाक येता देगेक। आनी ते तर येयले आनी अशें जर कितें हेका धरतना पडले बिडले जाल्यार मागीर कोण जबाबदारी का? हे कितें आहा ते कितें न्हू, जेन्ना बारीक काम आसता तेन्नाच ते करप आसता। सामकें मोडून पडासर रावप आसना, आपले घरचें काम करूंक जाय। कितें आतां पळोवंक वचत तुमी अशेंच गव्हर्मेंटाचे पयशे वेस्ट जाता आनी मागीर टेंडराचेर टेंडरां। आयज आमी ह्या खोर्जुवेच्या पुला पोंदा केबल स्ट्रीट ब्रिज आनी हो जो पूल आहा जो आमचो स्वर्गीय मनीस मनोहर पर्रीकर यांच्यांनी केल्लो खोर्जुवेच्या लोकांक लागून। आनी ह्या पूल जाल्ल्या कारणान आमच्या लोकांक खुबश्या लोकांची डेव्हलपमेंट जाला हांगा खोर्जुवें। तेज्या उपरांत आमच्या लोकांनी खूब फावटी आवाज उखल्लो की हेजे मेंटेनन्स जावंक जाय म्हणून, आनी जालेच ना। आनी आतां जेन्ना पळय हेजो टेंडर जालो म्हटल्यार हेजें कामूच ते टेंडरा प्रमाणे जायत ना। स्टार्ट जाल्ले जानेवारीन काय फेब्रुवारीन कितें चालू केल्लें काम, आनी पयलो सकयल थोडो पेंट मारलो, मागीर 8 दीस ते नात, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना, मागीर लेबरूय ना। परत आतां केन्ना आमकां एक 10 दिसांनी एक लेबर दिसता केन्नाय खंय पिशॉल घेवन पेंट मारलेलो। आनी आतां पळयत जाल्यार तुमी वयर बीन पळोवंक शकता मागीर तेजो पेंटिंगूच जावंक ना। हांव हें तिचरोंक PWD ऑफिसान गेलो जाल्यार कन्सर्न पळय इंजिनियर आहा तो नासलो भोबे काय कोण तो, मागीर ते दुसरे आसले तांकां विचारलें। फर्स्ट म्हटल्यार ते पयलें इन्फॉर्मेशन दिवंक पळयनाले आनी म्हटल्यार अरे बाबा आतां उरला तो पेंट पावसान को जातलो मारून। तर तो म्हणूंक लागलो आमचे कडेन PWD कडेन आतां भायले पेंट अशें आहा ते आमी पावसानूय मारूंक शकता। नांव विचारल्यार त्या ऑफिसरान नांव सांगलें ना आपलें, थंय तेंच्या कडेन थंय सिस्टम हांवें म्हटलें थंय तुमी पाड घालपाचें काम करतात काय म्हणून विचारलें। पावसान पेंट मार तुजो पेंट म्हटल्यार बरो आसूं शकता, पूण जे मटेरियल आहा ते आमचे भिजात तर पायपा बीन तेका तुजो बरो पेंट मारून म्हटल्यार कांयच अर्थ ना। पूण आनीकूय पयलें आमी जेन्ना हेजो पळय आमी येता वयता डेली पळयता पेंट केन्ना केन्ना मारता तेन्ना हांगा केन्नाच इंजिनियर दिसना सायडीक। जेन्ना गव्हर्मेंट इंजिनियर आहा तेजी जबाबदारी जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिलां ते वचून थंय पळोवप ते काम सामकें जाता काय ना, तो त्या पेंटान तो उदीक घालता काय थिनर घालता ते चॅक करप इंजिनियराचें काम। तो येच ना म्हणटकूच हे हांगा कितें जाय तें करता ते घासप ना सामकें। आतां तर तुमी पळयशात एक सादो पावस पडल्या उपरांत तेंचो पयलो पेंट मारलेलो कितें तो खुबश्या जाग्यांचेर तो उडोवन गेलो। म्हणजे हेजेर कळटा की हें लो क्वॉलिटी काम जालां। आनी तुमी पळयतात हांगा एक लायटीचे पळय ह्या खांबो सकयल लोंबता, ही लायट वयर पेटोवंक जाय आसली लोकांक दिसपाक, ही सकयल लोंबता आनी डेंजरूय आहा। अशें जावंक खोना, हे आमची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आमची प्रॉपर्टी, हेजे पोना पयशात नितळसाण ना कांय ना आनी तुटता जाल्यार कोणाक पडलेलें ना। हे जे इंजिनियर आहा जे PWD आहा तेजी जबाबदारी तेणी सांबाळप आसता। तेजे कडेन पावस सगळ्यांक खबर आहा आतां आमचो पावस जून म्हटल्यार पावस येता, सद्याय चालू आहा मदीं मदीं। आतां हे आमकां जाल्यार तर दिसना की हें काम सोंपतलें काय, हेका पोंच्यानूय पेंट आहा, वयर ट्रेन हाडून वयर पेंट मारपाक आहा। आतां तर जातलें काय दिसना आनी हांकां न्हू पिरियड आसता, अमक्याच दिसान तें काम सोंपपाचें आसता। फाल्यां हे कितें करतले तेका टेंडर आनीक 20% वाडोवन दितले पयशे, की तो डिले जाले आनी कितें आनीक पिड्ड्यार जालें म्हारग जालें म्हणून तेका वाडोवन दितले। आनी आमच्या लोकांचे पयशे न्हू अशेंच पिड्ड्यार जाता आनी लोक आमचे मागीर म्हणटा म्हारगाय वाडली। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।